yang akan datang atau situasi yang akan datang. Contohnya, I think that the white robot will win the race. Jadi saya pikir robot putih itu akan memenangkan pertandingan gitu ya. Nah, itu perkiraan itu yang digunakanlah kalimat simple present, kalimat future tense ya. Kemudian yang kedua, when we make a decision at the time of speaking. Jadi yang kedua dipergunakan untuk membuat keputusan ya saat berbicara. Ya, when we make decision at time of speaking. For example, what time do you want to meet tomorrow morning? Ya, jam berapa kamu akan ketemu minggu depan gitu. I will meet you at 10. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama, when we predict the future of our situation, and number two is when we make a decision at the time of speaking. Ya, oke. Jadi yang pertama itu, menurut saya robot putih itu akan menang gitu. Ya, oke. Kemudian yang kedua digunakan untuk mengambil keputusan yang tentang waktu pembicaraan. Misalnya, what time do you want to meet tomorrow morning? I will meet you at 10 gitu ya. What time we will go to campus tomorrow? I will go to campus at 8 misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian adverb that used in future tense ada beberapa keterangan yang bisa digunakan dalam kalimat future tense. Yang pertama seperti next Sunday ya, in a few minutes, in the future, kencang pula. In the future tomorrow ya, the day after tomorrow ya, in a few days, kemudian in 2 weeks time, kemudian 2 days later dan seterusnya ya. Pokoknya kata-kata yang menunjukkan yang akan datang besok, lusa, 2 hari lagi, minggu depan ya, Selasa depan ya. Oke, jadi itu adverb yang biasa digunakan untuk future tense. Nah, sekarang bagaimana formula untuk positif, negatif, dan interrogatifnya? Jadi, I, you, ya, kemudian we, ya, holiday and next Sunday. Ya, kita lihat dulu ya. Apa sih? Ya, I, you itu menggunakan will, ya. Jadi subjek ditambah dengan will, kemudian ditambah dengan verb, ya. Aturannya sama saja. Kalau untuk negatifnya, will-nya ditambahkan, not-nya ditambahkan will-nya ditambahkan, not-nya ditambahkan setelah will, ya. Kemudian ditambahkan dengan verb, ya. Dan kemudian bisa juga ditambahkan dengan be kalau tidak ada kalau tidak ada verb. Ya, tapi kalau ada verb maka tidak perlu ditambahkan dengan be. I will be happy. Nah, itu kan tidak ada kata kerja ya, jadi ditambahkan dengan be. Tapi misalnya I will go to campus, ada kata kerja, maka be-nya tidak perlu ditambahkan. Mengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Izin jawab, mengerti, men. Ya, bagus. Oke, kemudian untuk negatifnya ya langsung saja ditambahkan not setelah will. Ya, dan untuk interrogatifnya ditambahkan will-nya itu dipindahkan sebelum subjek. Ya, jadi seperti itu. I will be on holiday next Sunday, gitu ya. I will not be on holiday on next Sunday karena tidak ada kata kerja seperti itu. You will be at home in a few days. Ya. Kemudian you won't be at home at a few days. Nah, kalau misalnya ada kata kerjanya go, maka be-nya tidak perlu ditambahkan. She will go to school tomorrow. She won't go to school tomorrow. Seperti itu. Ya, kalau interrogatifnya hanya pindahkan aja will-nya sebelum subjek selesai. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, will-nya dipindahkan sebelum subjek. Will you visit your uncle tomorrow? Nah, ya, will they visit their uncle tomorrow? Ya. Kemudian will she be at home next Monday? Jadi kalau tidak ada to be, kalau tidak ada kata kerja, maka gantikan dengan
be. Ya. Will you be at home next Monday? Seperti itu. Oke. Itu untuk kalimat tanya. Ya. We can also use be going to. Jadi selain menggunakan kata will, juga bisa menggunakan kata be going to. Ya. We use be going to pertama to talk about what we think will happen soon. Ya, contohnya, look at those black cloud, it's going to rain. Gitu. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, talk about what we have already arranged or decided to do. I am going to punish Mary because she is so active. Jadi terserah Anda ya, Anda bisa menggunakan kata be going to, juga bisa menggunakan kata will. Ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk be going to, subjek tambah am to be ya. Kemudian kalau you are, you, we and they itu to be-nya are, sedangkan he, she, it itu to be-nya is, ya kan? Dan kemudian ditambahkanlah dengan going to, kemudian ditambahkan dengan verb, kemudian ditambahkan dengan object. Ya, kemudian ditambahkan dengan waktunya tomorrow. Contohnya, I am going to visit the boy tomorrow. Kalau negatifnya, you aren't going to visit the boy tomorrow. Ya, he is not going to visit the boy tomorrow. Sama saja. Ya, hanya saja kalau tadi will itu ditambahkan di sini ya. Di sini will, kemudian verb, kemudian object. Sedangkan kalau untuk going to be-nya semua tambahkan going to, kemudian baru tambahkan dengan verb. Oke, ada pertanyaan? Izin menjawab, sudah mengerti. Ya, sudah mengerti? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk going to-nya, bagaimana kalau untuk interrogatifnya? Pindahkan aja to be-nya sebelum subjek. Ya, pindahkan to be-nya sebelum subjek. Ya, kemudian going to, am I going to buy a computer? Are you going to install some software? Gitu ya. Is he going to install some software? Gitu. Mengerti perbedaan antara penggunaan will dan juga be going to? Mengerti? Mengerti. Mengerti ya? Enggak kamar. Ngerti ya? Sebentar saya pindah ke kamar panas. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau untuk apa? Kalau menggunakan kata will, subjek, tambah will, tambah verb, tambah objek. Kalau going to ya subjek, tambah to be, tambah going to, tambah verb, tambah objek. Seperti itu. Ya, kalau be, ya, tapi kalau misalnya tidak ada kata kerja, maka sebaiknya menggunakan kata will, kemudian ditambahkan dengan kata be. Oke? Nah, kemudian the comparison between will and be going to. Nah, ini dia. Ya, I will punish Jackson. Kalau going to, I am going to punish Jackson. Ya, kemudian I will be punish Jackson. Seperti itu. Ya, mengerti? Gampang ya? Ya, oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. We also use the future continuous. Oh, future continuous tense di skip saja. Kita hanya belajar future tense saja. Oke. Sekarang mari kita lihat yang ini ya. Ya.
What will Eddie do after breakfast? Apa yang dilakukan Eddie setelah breakfast? It will have lunch. Ya, it will have lunch. Jadi modal tambah verb, ya, tambah infinitif, ya. Jadi sama saja ya, will tambah dengan verb tadi, ya. Kemudian afterwards it will go to sleep. Ya kan? Berarti it will go to sleep. Oke, baik. Sekarang simple future tense. He, she, it, they. Ini rumus umumnya ya, tambah will, tambah infinitif. Ya, tambah dengan objek. Ya. Ya. Ya, simple future tense so that an action will take place in the future. Will or shall. Jadi biasanya kalau dulu ya itu I dan we itu biasanya diikuti dengan shall, tapi sekarang Oxford sudah menegaskan kalau semua subjek itu selalu diikuti dengan will, tidak ada lagi menggunakan shall. Jadi shall itu dihapuskan. Ya, jadi kalau future tense semuanya menggunakan kata will. Ya. Ya, jadi this tense together with soon, next week, tomorrow, in a few minutes, ya. Ya, jadi ini sudah tadi ya. Apa nih? Oke. Nah, tomorrow is a holiday. What will you do? Who can answer? Tomorrow is a holiday. What will you do? Kalau di sini misalnya I will play badminton. Anybody can answer? What will you do what will you do? Tomorrow is holiday. What will you do? Tomorrow is a holiday. I will ngapain? I will sleep. I will go to cinema. I will go to library. I will go to my grandmother house. Any idea? Ada yang bisa? What, tomorrow is holiday. What will you do? Putri Khairunisa? Ya. Izin menjawab, ma'am. Ya. I will go to cinema. I will go to mall. I will go to mall. Okay, good. Berikutnya Kezia. Bisa Kezia? Tomorrow is holiday. What will you do? Izin menjawab, ma'am. I will go to park. I will go to park. Okay. Thank Okay, you. berikutnya. Tomorrow is holiday. What will you do, Intan? Izin, ma'am. I will go to do my homework. I will go to do my homework. Very good. I will do my homework. Ya, bukan I will go to do my homework. I will do my homework. Ya. Tomorrow is holiday. What will you do, Ibra? Izin menjawab, ma'am. Ya. I will go to home to parents. Okay, very good. Tomorrow is holiday. What will you do, Revalias? Revalia Shadeha ini siapa nih Revalia Shadeha nih? Ya, ma'am. I will go to home. I will go to home. Okay, very good. Dengar ya, fikirkan ya. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, where will they go this summer holiday? Nah, coba ini ya. Where will they? Jadi ada beberapa orang. Ya, ini namanya May. Kemana May akan pergi? Ini di mana nih? Mesir. Mesir, ma'am. Mesir kan nggak mungkin lah bahasa Inggris Mesir kan? Egypt. Egypt. So, May will go to Egypt. Ya, soalnya diganti dengan will aja. Ya, oke? Oish. Ya, Mary. Where will Mary go this summer?
Paris, ma'am. France. Ya, France. Ya, May will go to Paris, France. Ya. France, ya. Where will Sam go? Kemana Sam akan pergi? Nih, Di mana tuh? what is? Ada yang tahu? Colosseum. Colosseum adanya di Italia. Italy. Jadi Sam will go to Italy. Italy. Ya. Ya. Oke, kemudian ini Lucy. Where Lucy will go? Di mana nih? Kemana Lucy akan pergi? China. Ya. 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 Present perfect tense. Ya. We use the present perfect tense to talk about things that happen at some time in the past and have connection to the present. Jadi kalau present perfect tense itu digunakan untuk ya kejadian yang telah lampau tapi masih berkaitan dengan sekarang. Misalnya, he has lived in Shatin for 20 years. Dia telah tinggal di Shatin selama 20 tahun gitu. Ya. Intan has lived in Pekanbaru for 11 years. Misalnya seperti itu. Ya. Intan sudah tinggal di Pekanbaru selama 11 tahun seperti itu. Ya. She has taken art lesson for 2, artinya sekarang pun masih berlangsung. Ya kan? I have drunk 5 glasses of water since lunch. Saya sudah minum 5 gelas air semenjak lunch. Ya, dari tadi siang. Ya. Oke. The present perfect tense is made of 2 parts. Yang pertama, positive statement, a form like this. Subject ditambah have atau has ditambah verb. Verbnya itu harus ada dalam bentuk yang ketiga. Ya, kalau I, you, we, and they itu diikuti dengan have. Sedangkan kalau untuk he, she, dan it itu diikuti dengan has. Ya, sedangkan verbnya harus verb ketiga. Ya, kalau misalnya dia irregular verb seperti go. Go, bentuk keduanya apa go? Verb kedua dari go apa? Verb kedua dari go? When. Ya kan? Verb ketiga dari go? Goes. Gone. Gone. Ya. Kalau take, bentuk keduanya? Take, bentuk keduanya? Took. Ya, bentuk ketiganya? Taken. Taken. Kalau eat, bentuk keduanya? Ate. Ate. Bentuk ketiganya? Eaten. Eaten. Very good. Nah, tapi kalau bentuk yang regular, kalau bentuk yang beraturan, itu hanya ditambahkan dengan ed. Seperti finish, finished. Watch, watched. Ya. Tapi ada beberapa kata yang memang harus Anda hafal bentuk kedua dan bentuk ketiganya. Tapi kalau untuk present perfect tense, ya, itu nantinya dia menggunakan verb yang ketiga. Ya. Contohnya I have finished, he has eaten gitu. Nah, kalau negatifnya bagaimana? Hanya tambahkan not aja setelah have atau has. Kalau negatif dari I have finished, negatifnya menjadi? Negatif dari I have finished menjadi? I haven't finished. Ya kan? Tapi kalau interrogatifnya, have-nya dipindahkan sebelum subjek. Kalau negatif untuk he has eaten, negatifnya menjadi? He hasn't eaten. Ya, interrogatifnya menjadi? Has he eaten? Has he eaten? Very good. It's easy.
Ya, gampang sekali ya. Ya hanya mengulang-ulang aja. Ya, jadi kalau negatif not-nya ditambahkan setelah have atau has. Ya. Not-nya ditambahkan setelah have atau has. Ya. Nah, kalau you have finished, negatifnya menjadi you have finished. Negatifnya menjadi walah. Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah. Sudah kan? Sudah, Ma'am. Ya. Kalau I have, ya, nih. You have finished. Negatifnya menjadi I haven't. You haven't Finish. finished. Nah, kalau bentuk she has finished, negatifnya menjadi She has hasn't finished. he hasn't finished. finished. Ya. Nah, sekarang kalau bentuk questionnya I have finished, interrogatifnya menjadi apa? Have I finished? Ya. You have finished. Interrogatifnya menjadi Have you finished? have you Have you finished? Oke. Kemudian she has finished. Interrogatifnya menjadi Has you finished? has she finished. Very good. Seperti itu. Ya, we often use the following word with the present perfect tense. Jadi ada beberapa kata ya yang mengikuti present perfect tense, yaitu all, already, kemudian ever, kemudian for, kemudian just, since, dan yet. Ya, ada kata already, ever, for, just, since, dan yet. Ya. Nah, which word is followed by certain time in the past? Kata mana biasanya mengikuti lamanya waktu pada masa lalu? Yang mana kira-kira? For. Since. Sejak. Ya. We have been to the airport 5 times since July. Ya, kita sudah berada di bandara 5 kali sejak Juli, gitu ya. I haven't seen Helen since last summer, ya kan? Yang present perfect kan ini kan? I haven't seen Helen. Ini kan present perfect ya? Ya, since last summer ini hanya tambahannya saja. Ya. We have been to the airport 5 times since July. Ya. Nah, kemudian which word is followed by length of time? Waktu mana menunjukkan lamanya waktu? Yang mana? For. Very good. I have been a member of drama club for 3 years. Saya sudah menjadi anggota klub drama selama 3 tahun. Ya, she hasn't written to me for years. Dia tidak pernah menulis untuk saya selama setahun. Ya. Selama setahun. Ya. Which word is often used with negative statement and question when the action has happened already or we expect it happen soon. Ya, jadi kata mana yang ada negatif statement ya dan pertanyaan ya, dan kemudian untuk menyatakan itu dapat diperkirakan terjadinya segera, yaitu kata yet, ya kan? Have you done your math book homework yet? Sudahkah kamu ngerjain PR matematikamu? Gitu kan? Has your brother taken his driving test yet? Sudahkah saudara laki-lakimu mengambil apa?
izin mengemudi gitu. Itu penggunaan kata yet. Jadi yet itu digunakan untuk kalimat tanya ya. Dan diletakkan biasanya di ujung kalimat ya. My parents haven't signed my report card yet. Jadi yet digunakan untuk kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif. Dan dia selalunya diletakkan pada ujung kalimat. Ya, my parents haven't signed my report card yet. Seperti itu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Tidak, ma'am. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. I haven't had lunch yet. Saya belum makan siang. Ya. Oke. Nah, kemudian which other word is often used with the present perfect tense in question? Jadi kata mana lagi yang biasanya digunakan untuk kalimat tanya dalam present perfect tense? Yaitu kata Either. Ya. Have you travel? Have you ever travel on a motorbike? Pernahkah kamu jalan-jalan menggunakan motorbike? Has he ever invited you out for lunch? Jadi kalau penggunaan kata ever itu setelah subjek dan sebelum kata kerja. Tapi kalau yet tadi letaknya selalu di ujung kalimat. Ya. Have you traveled on a motorbike yet? Nah, bisa juga. Have you traveled on a motorbike yet? Has he invited you out for lunch yet? Bisa juga. Tapi kalau menggunakan kata ever, maka ever-nya itu diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Have you ever traveled on a motorbike? Has he ever invited you out for lunch? Ya. Jadi we put ever between subject and the main verb. Oke? Mengerti? Mengerti, Ma'am. Nah, kemudian kalau jawabannya negatif, ya, kita bisa menggunakan dan tidak pernah sama sekali, ya, maka cukup dengan jawabannya never. Contohnya, have you ever been to Tokyo Disneyland? Sudah ada nyampe di Tokyo Disneyland? Sudah ada? Izin, Ma'am. Belum, Ma'am. Have you ever been to Tokyo Disneyland? Yes, I have. Atau no, I haven't. Atau jawabannya juga bisa no, I have never been to Tokyo Disneyland. Jadi jawabannya no. You diganti dengan I. Have taruh setelah subjek. Ever ganti dengan never. Kemudian been to Tokyo Disneyland. Sama. Mengerti? Mengerti, Ma'am. Mengerti, Ma'am. Has he ever taken cooking lesson? Kalau jawabannya yes menjadi yes. Yes, Yes, Kalau no, he hasn't. Kalau never, bagaimana kalimatnya kalau never? Never. Taken cooking lesson. Mengerti? Mengerti, Ma'am. Insyaallah mengerti, Ma'am. Bagus. Baik. Nah, kemudian which word saw that an action was completed a short time ago?
Kata mana yang menyatakan kalau kejadiannya baru saja berlangsung beberapa menit yang lalu, yaitu kata Just. Already. just Just. beberapa waktu yang lalu aja gitu ya. Contohnya, they have finished the project. They have just finished the Just. project. Just itu letaknya antara have dan juga verb ketiga. Ya. Mom, has just taruh mana? Setelah have, ma'am. Jadi ma'am has just come home. Ya. We put just between have and has dan main verb. Ya. They have just finished the project. Mom has just come home. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian which word is often used in positive statement to stress something that has happened. Nah, ini barulah kata Ready. Ya, Karen has left Hong Kong. Already-nya di mana? Has already left Hong Kong. Sama penggunaannya setelah just, atau juga bisa ditaruh di ujung kalimat I have seen the new film already. Seperti itu. Ya, jadi present perfect tense I have seen the new film ini adalah menggunakan kalimat present perfect tense. Verbnya yang mana? I have seen the new film already. Verbnya yang mana? Seen. I have seen the new film already. Atau already itu bisa juga ditempatkan sebelum seen di sini. I have already seen the new film. Atau di sini juga bisa Karen has left Hong Kong already. Seperti itu. Ya. Jadi we put already between have and has and the main verb or at the end of the sentence. Oke? Sudah? Mengerti? Mengerti, ma'am. Ya. Mengerti, ma'am. Oke, ini silakan dijepret ini. Silakan screenshot sudah? Menjawab sudah, ma'am. Sudah? Sudah, ma'am. Sudah? Sudah, ma'am. Baik, kemudian kita lanjutkan akan not setelah have atau has. Contohnya, they haven't done. They hasn't walked. Ya. Kalau interrogatifnya, have you done? Has she walked? Seperti itu. Ya. Nah, why don't you try some exercise? Nah, Peter blank 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 never watch Majabi. A had, B have, C has, D none of this. Yang mana? Has, ma'am. Has, ma'am. Has. Peter has Better has never watched watched me. Majabi. Very good. Lanjut. Lanjut, ma'am. Oke. Litka hasn't blank 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 to Majorca yet. A had, B seen, C drove, D none of this. Yang mana? Had, ma'am. Had. Yang lain? Seen, ma'am. Jawabannya adalah been ya. So none of the Litka hasn't been to Majorca yet. Has been Ya. none of this. Ya.
Try the next question. You ever smoke? Has you. A has. B do. C have. D none of these. Yang mana? Have. Have you ever? Have. Smoke? Have. Have you ever smoked? Very good. Smoke. Nah, kemudian choose the correct answer again. She hasn't blank 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 the dinner already. A cooks. B cook. C make. D none of this. Yang mana? None of these. Cook. Cook. Ah, Cook. yang B, ya kan? Dia tidak pernah memasak untuk dinner. Ya, dia tidak pernah. Can you do this one? He hasn't blank 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 a shower today. A take, B took, C take, D none of this. Yang mana? Take, ma'am. Are you sure? Yes. Betul dari take apa? Took. Betul tiganya taken. Ya kan? Berarti none of this. Ya. Oke. Lanjut. Blank 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 John ever blank 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 a shark. Has John ever eat a shark? B. Does John ever eaten a shark? C. Has John ever eaten a shark? D. None of this. Yang mana? C, ma'am. C. Betul? Betul. Has John ever eaten a shark? Very good. Not bad. Okay, choose the correct answer one more time. He has blank 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 a man. A. Never kissed. Ever kissed. Just kisses. None of this. Yang mana? Hah? None of this. Kenapa? Harusnya he has never kissed a man. Ya. Okay. Choose the correct answer. Blank 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 you ever your hat. Have you ever lost your hat? Do you ever lose your hat? Did you ever lose your head? None of this. Yang mana? Have you ever Have you ever lost your hat? Okay. Tom and Arthur's blank 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 a dog so far. Don't buy, hasn't bought, haven't bought, didn't buy. Yang mana? C, ma'am. Hah? Yang? Kenapa yang C? Karena Tom and Arthur is more than one person. Kita bisa diganti dengan kata we atau they. Kan? We atau they bentuknya adalah have. Kan? Ya. Oke. Blank blank blank. Peter and Matt abroad before. Has Peter and Matt been abroad before? Have Peter and Matt seen abroad before? C. Have Peter and Matt been abroad before? Or D. None of this. Yang mana? Yang mana? A, B, C, atau D? A? C, ma'am. Yang? C, ya. Have Peter and Matt been abroad before? Pertanyaan yang ditambahkan pada akhir kalimat, ya, di mana pembicara ingin memastikan bahwa informasi yang disampaikannya itu adalah benar.
Ya, jadi dia ingin mengkonfirmasi benar nggak pernyataan mereka seperti itu. Ya, a tag question is a sentence with a question phrase connected at the end. Contohnya, it's windy today, isn't it? Nah, ini sentence partnya, ya, ini sentence partnya, dan ini adalah merupakan tag-nya. Ya. Okay. Tag question have two purposes. First, to clarify information. Jadi, question tag itu digunakan yang pertama untuk memperjelas informasi. Ya, misalnya pembicara sudah memperkirakan jawabannya itu adalah A gitu ya. Jadi untuk memastikannya itu maka harus ditambahkanlah question tag. We have a test tomorrow, don't we? Kita bakal ada kuis ya besok gitu. Betul kan? Gitu kan? Kan sering kan kalau kalimat Indonesianya? Mr. Smith is coming to the meeting, isn't he? Ya. I am permitted to depart here. Am I not? Nah, jadi kalau untuk question text yang harus Anda lihat ini adalah merupakan tensesnya ini, tenses kalimatnya ini kalimat apa? Present tense, ya kan? Maka present tense itu kalau kalimat tanya untuk present tense diikuti dengan do atau does, ya kan? Jadi kalau ini adalah positif, maka di sini do tambahkan dengan not, tambahkan dengan we, subject, don't we, gitu. Ya. Mr. Smith is coming to the meeting. Ada to be-nya nggak di sini? Ada to be? Ada, Miss. Ada, Miss. Apa? Ada, Ma'am. Is. Ya kan? Is. Maka is-nya pindahkan ke sini. Kalimatnya positif, negatif? Ini kalimat positif. 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 Maka to be ditambahkan dengan not. Tambahkan dengan subject. Seperti itu. Gampang. Ya kan? I am permitted to park here. Any to be there? Ada to be? I am permitted to the park here. Ada to be? Ada, ma'am. Ada, yaitu am. Ya kan? Ada, karena ini kalimat positif negatif. Kalimatnya kalimat positif, kalimat negatif nih. Positif. Yang sampai tanda koma nih, kalimat positif negatif. Positif. Positif. Dengan not, tambahkan dengan I, seperti itu. Gampang ya? Jadi kalau misalnya kalimatnya sentence-nya ada positif, maka tag-nya dalam kalimat negatif. Tetapi kalau misalnya sentence-nya negatif, maka tag-nya dalam kalimat positif. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang kedua, question tag dipergunakan untuk to agree with someone. Ya. The speaker does not expect an answer. You are falling asleep, aren't you? Nah, the party was a lot of fun. Wasn't it? I didn't win the lottery, did I? Ya, you are falling asleep. Ada to be di sini? Ada to be? Ada, ma'am. Ada, Ma'am. Itu to be-nya? Are. Are. Ini kalau positif negatif? Positif. Positif. Maka aren't you? Seperti itu. Ya, bisa? Bisa, ma'am. The party was a lot of fun. Ada to be di sini? Ada, ma'am. Ada, yaitu Ada, ma'am. was. Positif negatif kalimatnya? Positif. Maka was-nya ditambahkan dengan not. Tambahkan dengan subjek. Ya. I didn't win the lottery. Ada to be di sini? Ada, ma'am. Yaitu Did. Kalimatnya positif negatif? Negatif. Negatif, maka kalimat di sini harus positif. Positif. Seperti itu.
Gampang ya? Nah, forming tag question yang pertama langkahnya identify the verb in the sentence. Sergio likes to eat at Buffett's. Ini ada verbnya nggak di sini? Sergio likes to eat at Buffett. Any subject? Any subject. Any verb? Ada, yaitu likes, ya kan? Jadi kalimat ini kalimat positif negatif. Tensesnya ini tenses kalimat apa nih? Kalau Sergio likes to eat at Buffett. Kalimatnya kalimat apa nih? Present tense kah? Present continuous tense kah? Future tense kah? Perfect tense kah? Present. Present. Jadi kalau present tense penggunaan kalimat tanyanya menggunakan kata do atau Do atau does. does. Berarti menjadi doesn't he gitu. Ya. Jadi step yang kedua tentukan verbnya ya. Kemudian yang ketiga identify tenses verbnya ya. Kemudian baru yang keempat tambahkanlah dengan pertanyaannya. Ya, kemudian tentukan ini ada kalimat positif atau kalimat negatif. Kalau ini Sergio likes to eat Buffett. Kalimat positif negatif? Positif. Positif. Berarti harus ditambahkan dengan doesn't Not. he. Doesn't. Ya, doesn't he. Ya kan? Iya. Ya, mengerti? Mengerti? Ya. Yes. Jadi ini langkah-langkah membuat daripada question tag. Yang pertama identify verb, kemudian tipe verbnya, kemudian tensesnya apa, kalau present tense, orang pertama, orang ketiga, continuous tense, auxiliary, afirmatifnya, afirmatif negatif ataukah positif, kemudian tambahkan dengan pronoun. Ya, Mary is here, isn't she? They have left, haven't they? Ya, itu kalau negatif tag. Tapi kalau positif tagnya ya diganti dengan positif. Ya, nomor 1. She work for a big company. Question tagnya menjadi Doesn't she? Doesn't she? Very good. Nah, berikutnya. The movie started at 8. Didn't Didn't eat. eat. Ya kan? This is a good apple. Not eat. Hah? Ada to be nggak? Isn't it? Isn't it? Bagus. You have eaten breakfast. Haven't you? Very good. The students are going to take a test today. Aren't They? Very good. Excellent. He will be at the party. won't he? Very good. Your car is working now. Isn't it? Good. John has some money. Doesn't. Bagus. You made some coffee. Didn't you? Bagus. They have done that before. Excellent. Pintar. Oke. Nah, kemudian kalau negatif tentunya ininya menjadi positif. Coba nomor 1. You don't have to work today. Do you? Do you? Bagus. She won't get here on time. When you? She will not get here on time. Will she? Will she? Bagus. Your dog hasn't had puppies. Has it, ma'am? Yeah, that wasn't a very good movie. Was it? Was it? Bagus. The computer isn't it on?
Is it? Bagus. Tracy and Bill are getting back together. Aren't they? Are they? Very good. I am not late. Am I? Bagus. The alarm didn't go off. Did Did. Very good. He can't move any heavy furniture. Can he? Can he? Bagus. It doesn't really matter. Does Bagus. Excellent. I'm satisfied for that. Ya. Oke, sekarang coba Anda kerjakan yang mana lagi? Let's pray. Ya. Ini cocokkan ya. Karen. This is not going to cheap. You haven't finished packing. have you? Good. We don't need any more options. Do we? Ya. Pablo is going to help us. Isn't Good. We can put something in storage. Dad isn't buying our bookcases. Good. We need to disconnect the phone. Don't we? Good. The movers are packing the book for us. Are they? Hmm? Are they? Yeah. We can't turn off the electricity yet. Can we? Moving is hard. Isn't Yang betul semua? Ada mem. Baik, kemudian kita lanjutkan important noun. Ya. In the present tense, if the subject is I, the auxiliary change to are and aren't it. Aren't ya. Jadi kalau I'm sitting next to you menjadi aren't I. Jadi khusus untuk am aja ya. Untuk I yang pakai to be, kalau tadi kan kita menggunakan am, harusnya kan am not I gitu ya kan. Jadi sekarang menjadi aren't I. Itu untuk pengecualian saja. Ya. Now with let, the tag question is shall we let's go to the beach. Jadi shall ya. Kalau ada kata let's ya, let's maka diganti dengan shall. Itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja ya. Close the window, will you? Ya. Kalau kalimat perintah itu nantinya will you ya. Okay, we use a positive tag question after a sentence containing a negative word such as never, hardly, nobody. Nobody live in this house, do they? Jadi kalau karena diikuti dengan kata do atau does, ya. Nah, kalau tidak ada subjek, maka diganti dengan it. Ya, nothing bad happened. Did it ya. Jadi kalau tidak ada subjek diganti dengan it ya. Nah, tapi kalau subjeknya nobody, somebody, someone ya, itu nantinya subjeknya diganti dengan they. Itu hanya beberapa buah pengecualian.